Good day guys. Pakita ko lang sa inyo itong monument ni Jose Rizal. Yan. Dito to sa Bangged guys. The monument of Jose Rizal. Basahin lang natin yung ano nakalagay. Pakita ko sa inyo. Yan. Dr. Jose P. Rizal, National Hero, Mason, June 19, 1861, December 30, 1896, November 15, 1890, Master Mason of Logia. Oh, yan, nababasa nyo na guys. Baka magkamali ako ng pronunciation eh. Yan, tignan nyo na lang. Yan, yung parang ano nya, parang nakaplak sa kanya. Yan. Monument siya dito. Tapos ganyan ang kulay niya guys. Yan, ganda rin. Kunin natin yung kabuuan. Talabasan nyo naman yung ano niya kanina. Monumento na yung Dr. Jose Rizal na located dito sa Abra, Bangged, Municipality of Bangged. Dito na lang guys, nakita nyo naman. Good day at salamat, and please don't forget to watch my videos, and please don't forget to like, subscribe and share to my videos. And good day lang po tayo guys, at magandang buhay.